Na vile ulitoka mshimu, utarudia tena wapi? Na siku ulizaliwa haukutoka we peke mwa ile shimo, bali kutoshaka. Na pia kukurudisha hautarudia we peke. Difference takuwa tu moya. Siku ulizaliwa we njo ulilia, siku ya kukufa si tutalia. Na unarudia pale. Nous lisons dans Matthieu 26, le chapitre 26, versets 47 à 48. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant la parole de Dieu. Tuko tunazungumza juu ya milango 12 ya wana wa Israeli. Na tuligusa kiingilio jana cha mlango wa mwana mmoja. Yakobo alikuwa na watoto 12. Mwanamke asemwi, ule walimuita Dina. Na maisha ya kila mtoto ilikuwa inatokana na mlango aliozaliwa ndani. Mlango ni nafasi ya kuingia na kutoka. Mlango ndio inaonesha mwizi ni nani na mwenye haki ni nani. Mlango yenye mtu alitokea hako ndiye lazima arudilie pale. Tuligusa kile kitu. Lakini pia nikasema kuna milango ya baraka. Goma ina mlango wake kimwili na kiroho. Ndoa ina mlango wake kimwili na kiroho. Pesa ina mlango wake. Nikawapa mfano, Paulo anaambia watu kwamba ningelihitaji kuja kwenu, lakini bado milango inafungwa. Na kwa sababu milango inafungwa, muda haijafika. Hapa na Bukavu ni karibu sana. Hapa na Kigali ni karibu sana. Na kila siku wanafungua boda, iko wazi. Lakini unaweza shindwa kwenda na pesa ziko mfuko kwa sababu milango bado haijafunguka. Kila unachokitafuta kina mlango wake. Lakini pia usisahau kwamba kuna mtu mlango. Ndio maana usiwe na shida. Mtu alikuvunja moyo, mtu alikukwaza, alafu ukwe desimu maisha. Kuna milango ya shetani maisha yako na kuna milango ya baraka. Gari inaweza kugonga, lakini nyingine itakupeleka kwa hospitali. Sasa usiseme Mr. wale watu tena juu ya mbele bilikatalaka. Ile ni gari nyelikugongaka, ule bwana ni gari nyelikugongaka. Kenye kilizamisha batu tu ni bato, lakini pia kilikia somba batu ni ingine bato ya kuwapeleka nchi kavu. Usiwe na watu karibu yako ambao ni milango ya shetani kwako. Tafuta kuwa na mlango wa mbinguni kwako. Uliza jirani, uko mlango ya nani kwangu? Muulize vizuri, wewe ni mlango wa nani? Yesu amwezi mshika kama Yuda mlango haiko. Mlango wa kuingia Misri ilikuwa ni Yusufu. Ndio Israeli wameingilia Misri. Lakini mlango wa kutoka Misri ni Musa.
ilibidi azaliwe. Na ili nikuoneshe kwamba kuna watu mlango. Wakati Mungu alihitaji kuua wana wazaliwa wa kwanza pale Misri, Mungu alishurutisha watu kwamba Waisraeli mupake damu kwa mlango. Malaika akifika kwenye mlango akiona damu atapita juu, hata ua. Lakini kwa Misri halikuwa hawana konsinyi, ndio maana walikufa. Manake mzaliwa wa kwanza ni picha ya mlango. Wanapomwanga damu yule ya mlango ni kutabiri kwamba kuna kifo tayari hapa, kuna mauti tayari hapa. Waliona damu, hawakujua kwamba ni ya kondoo. Malaika akapita. Ndio maana si hatuwezi kufa tena, kwa sababu kuna kondoo yenye damu yake ilikuwa Goligota, mlango wa kuona uzima wa milele. Kwa hiyo hatuna wasiwasi tena ya kwenda kwenye moto. Unapata mtu wa kazi mnyumba, tafuta kujua ni milango gani unaleta kwako. Niliwafundisha kabla nisafiri, nikasema tatizo duniani ni kujua. Kujua ndio shida. Kuna vitu omo ukufe bila kujua. Siacha nilipatia mfano. Hapa nyinyi wote mko kama maelfu, mnatukaniwaka. Na ule mnekala naye pale sahi na kuibia secret. Aisha kusema. Mais pourquoi qu'on a cheka naye? Haujue, ndio maana mnacheka naye. Na Samuel Mose alikusema haki tu mtabia yake ya kusemana. Mesatu ya kutoka ukipata shindikana, mwana kwambia ule mulikuwa naye njo mwenye lambia kaseme wewe njo mulozi wa papa. Na akanambia gisi kinywa yako inanukaka. Kesho mkitengia mkanisa unaona mekala tena pasa, pepo hautaniweza. Alishasema zamani, lakini ulikuwa na amani ya roho juu ufanye nini? Bibi yako anaweza kuwa infidele mnyumba, anafanya kila kitu na hawi wake, mko yenu bien na mnazala. Siku tayua ndio utamwambia njabuka simama. Ona ule mtoto wa Noa ambaye baba yake alikuwa anafanya zambi ya kunywa pombe, akaacha utupu wazi. Kamua kalichungulia, akaambia wenzao vya analewa. Kuona utupu ya baba yake haikukuwa njo zambi, haikukuwa njo laana. Hiyo kuna mtu anakiakalia mbiro mule, nishachungulia utupu ya baba yangu. Mwache mamiza. Kama baba alifula mangombe mbele yako, wewe ulikuwa haupange chochote, unaona inakufanya we nini? Bali bashangaa balozi bale, mimi nakufula. Angalia yeye mzuri, mwambie utanifaa kitu. Utanifaa kitu gani shangaa? Malediction sans cause iko nile. Mungu mafundisho mwenye haina msingi yoyote ile. Kuona utupu ya baba yake haikukuwa hata shida moya kwenda kuasosie wengine. Tunaelewana vizuri Mkui muone gisi vie. Njo wakasema ndio tunayua analewa, tunayua havale, meshia hatuna droit ya kwenda kuona. Shie tunaprefere kupeleka koti kumugongo ili tufunike utupu yake. Alikamata koti paketia kumugongo. Ndio maana watu wengine wana avansaka kumbe baende fasi. Omo rekile juu ya baraka kuliko avancer juu ya laana. Mwenye alienda ona utupu alikuwa na avancer, mais mwenye alikwenda funika utupu alikuwa na rekile na akafunika utupu ya baba yake. Dunia nzima ilikuwa na utupu kuanzia Adamu bustani ya Eden. Utukufu ilitoka, iliomba moja akamate msalaba itie kumgongo yake aipeleke Goligota ili afunike utupu yote ya dunia hii. Kuna mtu asema amen? Katika maisha kiroho kipenda kibia, usiweke milango karibu yako.
Kuko tu mtu mwaisha ufanisi mwenye unaonaka unajifurahia, unampenda kake, mama mzuri, papa mzuri. Jua ya kutanaka matakwambia kabyaki. Biko batu wenye Mungu alishaacha zamani, maisha shabashinda zamani, kazi yabo ni kuingia ma vie privée ya wengine. Bana kwambia vitu kumutu mpaka unakosa raha, unasema bashindikana biko. Tatizo lijua. Tukimchunguza Mungu sana, hatuwezi bakia kwa Mungu. Ni pale Mungu hata itikaka mwanadamu amujue. Mtu asipige kifua sema mimi najua Mungu. Yeye pekee anakuambia mkiniona mtakufa. Unaweza lia mtoto miaka ya kutosha, wewe unalia mtoto miaka ya kutosha. Mwingine mtu anafunga uzazi anasema sitazalaka. Unaweza lia $500, Mungu nipe hata $500,000. Mwingine yuko nakamata $50,000 anaipatia vitu wenye vifaa barabara. Na Mungu anabaki Mungu na utamfanya kitu. Weka mkono juu, sema Jehova unisaidie nisikutane na milango mibaya katika maisha yangu, nikutanishe na milango ya baraka ambayo itanisaidia. Nipe amen saidia kawaida. Ndio kwa sema mwambie mwalimu ataongea. Kuna mlango wa binadamu. Hapa sijui nitaeleweka. Kuna mlango mwanadamu, lakini pia kuna mlango ya binadamu. Il y a des personnes portes, il y a aussi des portes pour les humains. Je m'explique. Apocalypse 3:20, Yesu anasema niko kumlango mimi napiga hodi. Mtu akisikia sauti yangu nitaingia na nitakula naye. Ni mlango wa roho ya mwanadamu. Sijaeleweka. Mnakumbuka fasi moja mu Biblia mtu mmoja anaambia Yesu niruhusu nikufuate. Yesu ndio alisema njooni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito. Anaambia huyu mtu wewe hautanifuata. Mbweha wana nafasi ndani yako, renari iko nafasi, ndege wana nafasi ndani yako, lakini mwana wa Adam hana nafasi ya kutia kichwa. Na kuna mhubiri anasema kwa sababu anasema na Yesu hakuwa nafasi ya kulala. Yesu alikuwa na nyumba yake fasi inaitwa Kapernaum. Mnaiona vipi? Alikuwa na nyumba yake Yesu pale Kapernaum. Wakati walimkatala Nazareti, Yesu akafanya makao yake Kapernaum. Istoshi kwenye alikuwa anajisikia, nyumba yenye angejisikia kulala Yesu, hakuna mwangimwambia usilale hapa. Kwa sababu Lazaro ilikuwa kwake. So usiwazi Yesu na ibovu. Tena yeye peke anapiga kifua anasema na nyumbani mwa Baba muna makao. Alafu mhubiri mmoja anakuambia Yesu alikuwa hana nafasi ya kutia kichwa. Yesu aliangalia roho ya huyu mtu. Akaona katika chumba cha roho mbweha wa nafasi. Mbweha ni manabii wa uongo. Ndege wa nafasi ni picha ya shetani ambaye alikuja kamata mbegu. Lakini mimi mwana wa Adam siyakuwa nafasi ndani yako, ndio maana uweze nifuata. Ndio maana ya kusema mbweha wa nafasi, ndege wa nafasi, lakini mie sina. Maana hivi ya Mungu hawezi mfuata kama hayakuwa nafasi ndani yako wewe. Tunaelewana vizuri? Na ili awe nafasi ndani yako, fungua milango aingie ndani yako, tosha makonfli. Kumbuka fasi mwana anasema nyinyi msiwe kama wanafiki wa Farisayo wanavyoomba. Mnapoomba msisimame makanisani, msiende barabarani, muingie kwa chumba cha ndani. Na mkishaingia kwa chumba cha ndani, mfanye vitu viwili. Mfunge milango.
alafu mumuombe baba yenu aliye kwa siri, atawasikia nyinyi. Sasa na wewe ukisikia andiko vizuri kwa akili zako unasema kumbe kuombea njia haiwezekane, kumbe kuombea mkanisa haiwezekane, nikuwa naingia mchumba cha ndani. Sasa kama uko milimani, Yesu tu anatasema unapoanza maombi, toka mu vitu ya nje venye havina kazi, ingia mu profondeur, funga milango ya zambi, funga milango ambayo inaweza penya ndani ya maisha yako. Paske ukiendelea kuomba na milango ingali wazi, adui atakupika. Ndio kwa sababu funga milango, ukiomba funga milango. Na unaonaka huko kwenu juu hamuye maandiko saa prayer. Funga kwa pale, funga kwa pale. Funga kwa pale, funga pale. Haiko pale njoo ufunge. Funga ile kinywa yako ya kusema mabaya. Nilikomwalia mfamii Katoliki na ule baba sasa alikuwa anaomba chapele, alikuwa anaomba na yeye unatukanana. Na kuamkia Maria umejaliwa. Ukipita tu anakuambia pombafu. Ukizunguruka tu anakuambia una kichwa yake sa mtungi. Ona ni nawe mbarikiwa kuliko wanawake. Ukicheka se unacheka na nani haramu. Unaona priere moja yenye mtu afunge milango. Na wewe kwa priere ya 40 jours sikatale, me milango yote iko. Njo mnaambiaka mtu ase usinioneshe niko mu maombi na unapiga hapa. Usinione, mimi nizaache hii maombi na kuonesha. Njo utaomba miaka ya kutosha lakini hautapata chochote kwa sababu you pray but the door is very open. Ukitaka kuomba funga milango. Mlango ni pale ulipoingilia kutoka mbinguni kisha ukaingia kudunia. Kuko mlango. Okay, sasa unaingia Goma, sasa vile wa ndugu walikia leo kutoka Lubumbashi wakafikia Bukavu, wanafika hapa. Porte yabo kimwili ni port, ndio waliingilia yako. Mejuba ingie Goma, porte yabo kiro ni Simba. Okay. Si ni bongo. Na ukiingia mporte ya Kabambi, maporte yote ya kidogo inafungukaka yenyewe, paske porte yenyewe uliingilia ni porte ya. Na juu ingie mwa hii dunia, ile familia yako, ule tate yako, baba yako, shangazi yako, mama yako mzazi, njoo mlango. Okay. Acha niingie mprofondere, itakusumbua kidogo. Mtu alitoka mshimu. Nilisema jana, ulitoka mshimu. Mnakumbuka? Mshimu mfrancais haiko mbaya, vage ya mama yako ni shimu, na ukutoka we peke mwa ile shimu. Kuna watu walikutoshaka, ulitosha kwanza kichwa. Biblia inakonfirme naita shimu, mezali naita shimu ndefu. Mwili wa mwanamke ni shimu ndefu. Hakuna mwanaume mwasha kuambia se mimi nafika mwisho. Na iko ndefu. Na vile ulitoka mshimu, siku tena utakufa. Utarudia tena wapi? Shimu. Na siku ulizaliwa haukutoka we peke mwa ile shimu, bali kutoshaka. Na pia kukurudisha hautarudia we peke. Difference takuwa tu moya. Siku ulizaliwa we njo ulilia, me siku ya kukufa si tutalia. Na unarudia pale. Juu nikuoneshe kama ni porte. Mama yako iko deja de vierge, mama yako deja aisha zala bengine. Me juu utoke, il faut kolo ifunguke, parce que c'est une porte. Sieleweka? Geukia voisin mwambie, vieni mwalimu. Ukisha tu toka pale, hata babako acheze pale, ile mlango unafaka nini? Ile mlango unafungwa hata uko nyabade. Ni mlango.
Sasa mabaya yenye tate yako alifanyaka, shangazi yako alifanya, bajukuu yako, yote inakungo yaka kumulango. Sasa unatoka mtumbu ya mama yako inakungua. Kama mama yako iko na deni ya kulipa nyumba na unazaliwa kesho, sasa nafukuza mama yako na weye. We hauna deni yoyote, lakini ya mama yako ilikungoya wapi? Munaona kisimuko mnasufuri, mnakoba miali na watu. Kumbe shida yenu ilianzia kule kumlango kwenye wewe ulizaliwa. Shi tulikomala mumanjala, tunakomala mumiogo. Kapapa. Mtoto wangu miko ananiambia njala njoo nini? Mimi naambia unasema? Ungejua kisi tulizaliwa. Kwa nini sisi tumezaliwa munjaa? Wazazi wetu walituachia njala kumilango. Hao watoto tunaowazaa tunawatarishia maziwa kumulango. Njoo tofauti kidogo. Unaweza kosa ndoa, unakosa kazi, unakosa heshima. Tatizo haiko wewe, mlango uliozaliwa. Mimba yako mtumbu, mama yako natukanana, aone wanatukana, aone wanatukana. Mtoto anatoka mtumbu shindikana. Unamkwala kumkanisa na kushumamia, ndakuwa mie. Mkutaniwa mkanisa, alikuwa anasikia matusi kutoka wapi? Mtumbu. Mama mlevi wa kanyanga anakunywa lutuku, mimba iko mtumbu. Mtoto anazaliwa ataya kunywaka pombe, ukiona sura mzalendo. Mtoto yuko hivi anakuwa. Sasa huyu mtoto mbona yuko saa ni kiongozi wa FRDC huyu wala ni jeshi? Alitoka ndani ya tumbu ya mama yake, kumlango kuko kanyanga. Ndio pale usishtuke fie barabara, mrefu, mnene, mfupi, vitu gani. Taka sana kujua alitoka kumlango gani. Na hii mlango haijua innocent. Itakufata tu. Nilianza tribi moja jana nikasema juu ya Juda. Juda ni mtoto wa ine wa Jacob. Maana ya Juda, action de grâce. Yuda manake kurendre grâce kwa Mungu. C'est une très bonne signification. Juda c'est la louange. C'est un jeune lion. Juda. Yenjo alikuwa na bergerie yote ya Israel. Kumlango ya Juda kuna mambo zaidi ya 5. Ya kwanza utaremarke mtribi ya Juda walikuwa wachungaji wa kondoo. Jambo la kwanza, Genèse 38 na expliqué kondoo zikipata shida walikuwa nakata manyoya ya kondoo ni Juda. Cha pili, mjamaa ya Juda mlikuwa louange, kusifiwa. Ya tatu mlikuwa fimbo ya ufalme, mjamaa ya Yuda. Me akaseme mambo mabaya, akapanda busharati. Yuda akalala na bibi ya mtoto wake, akaweka semence. Haiko inceste, iko abomination. Sijui nitaexplique vizuri kesho. Jambo la pili, Yuda ikaonekana ni mpenda pesa sana. Mwenye alifanya shauri ya kuhusisha Joseph, nilisema ni nani? Yuda akakatala tusimuue, munipe frank. Yuda ndio anambia bariben, munipe pesa. Mwenye anaiba wakati ya Josue pale Yeriko haiko mwingine, Akan mwana wa Karmi wa jamaa ya Yuda. Njo mwenye anaiba. Bana mchoma mule mudezeri, bana mlunguza na jamaa yake yote. Biblia inaexplique bien kama alikuwa wa tribu ya Yuda. Daudi anasaliwa mjamaa ya Yuda. Mtu mwenye iko na sifa.
Lakini jiko na kamba ya wizi, Daudi anaenda iba mikate ya meza ya Bwana. Ukanisa. L'homme selon le cœur de Dieu. Mwizi wa mikate. Anaiba bibi ya watu. Daudi. Yesu anakiazaliwa mumulango ya nani? Ya Yuda. Muko hapa? Il s'appelle comment? Le lion de la tribu de Juda. Donc il était de la porte de sana saliwa mumulango ya Yuda. Cha kwanza kilimsubiri kumlango. Ule Yesu mmemunaona ni mfalme, lakini pamoja na ufalme, kwa sababu ni wa jamaa ya Yuda, anapaswa saliwa kwa makondoo. Sio ni mchungaji wa kondoo. Mjamaa ya Yuda ifo kwa mchungaji wa nini? Alizaliwa wapi? Unafikiri que c'était une prophétie azaliwe pa? La prophétie était seulement que Yesu atazaliwa Bethlehem. Mema kutuambia atazaliwa wapi? Ye ule umakondo, ye ule Yesu anachomoka umakondo. Na yeye peke anakesha akasema, mimi mnaona hapa ni mchungaji wa kondoo. Sawa. Kwa sababu mjamaa ya Yuda ile mnasikiaka muko ufalme, Yesu anaitwa mfalme wa wafalme. Lakini juu mjamaa ya Yuda muko louange na adoration. Sasa ingia Jerusalem, watu watasifu, wataabudu na watamuita Yesu, watasema Osana mwana wa Daudi mbarikiwa, parce que dans la tribu de Juda il y a la louange. Mais Yesu innocent, vile mjamaa ya Yuda muko wizi, Yesu hataiba, mais siku atakufa batamtundika na bamwizi. Mwizi umoya huku, mwingine huku. Pourquoi situndikiwe ye peke? Juu kila mwatapita tu pale. Ase naye ni mwizi tu vraiment. Njoo maana tulisema tu hivi, aye mtu mzima hatumikake na anakuwa na franga. Haiko mwizi, lakini ile milango ya wizi. Unesekala mkanisa baraga haujue, hauyafaka mbaraga. Zambi ushaifanya, mwingine alifanyaka, mbana kuvalisha kashi. Usimone kuna dunda vile, he kahaba manake biroboto. Unatafuta ile ukahaba, unaona sina hayo. Maana ya kahaba haiko mtu alifanya mapenzi kimapenzi. Kahaba ni mtu mwenye aliuzisha mwili kwa pesa. Unasikia maana ya kahaba? Kahaba ni wale wanajianika mbarabara na torch, na anatia taarifa hapa. Ndio kahaba, ni kazi kwake. Hana mapenzi muyeye, yeye bamupe zake, anawe bana kufalisha jina. Ule mama tu ni mulozi, ule papa ni mulozi. Wewe watu unaangalia, mbona hata dawa ya kivubu sijue inaweza toka wapi bulozi? Kule kumlango kwenye ulizaliwaka kuko marke ya sorcellerie. Paka leo kuna watu wanaitaka Yesu kahaba. Paka sai anamuita kahaba, wanasema huyu na Maria Magdalena baachanake, na Maria Magdalena ya kuzalaka, huyu sispe. Yesu alikufa shasti. Ule papa mnasikiaka haiko mwenye zambi kama sisi. Shasti mwili yake haikuonaka mwanamke wote, isipokuwa tu dunia iko mbaya. Hivi ndio vya kusema chunga ushuhuda, chunga ushuhuda. Hakuna kuchunga ushuhuda. Unaweza ichunga shaba na idubula watu. Alichunga kiungo yake ya uzazi mbele ya ufu, akamfungula vyote na kalesu akasema muone.
Ushuhuda mwenye anaichungaka ni Mungu tu. Watu wakipenda kukuchafula, batakuchafula. Nilisema kidogo TikTok nikasema utakutana na watu ambao wanajua maisha yako kukushinda wewe. Bana kuyua kukushinda, wanaweza kuexplikia na kuambia uko mlozi itika. Ushalia Mourinho. Usambe na mtu mwiko na maprevu. Anakuvalisha. Surtout mwanamke ni Mungu kama lombaka Mungu atutie nguvu. Niliona Imuru mwanamke anaweza lota bwana yake iko na mwanamke mwingine na namlamusha. Jean Lamuka. Mungu aniambia yake bongo mie huyu. Na lote uko na mwanamke mmoja hivi. Ni nani? Bwana anasema wewe ndio unalota. Lala tena verifie bien. Sama Mungu anabaonaka na anashangalaka. Muko viumbe vya hatari sana ninyi ambao mliongea na nyoka bila kukufa. Epi ona kitu inanishangaza wanamke wanaona sasa ni maprofetesi ya nguvu manake. Ase mi akili yangu ndanganyaki. Ikala chini. Mungu anabaki Mungu. Usishangale kutungiwa luneno. Dunia inaweza kutungia neno. Bapasteri mama walikuwa wanaitana mwana nielezea unayua Apotre Gabriel asa mimi namjua Apotre alikuwa na Mungu zamani imagine anaingia hapo anakuwa ya nguvu. Mzake anamwambia magia yase kanisa yapata pale mtu aijengi. Unafikiri ni nini? Si ni magia. Mzake akamwambia magia ya kujengea Mungu. Pourquoi angijenga hata loge moja hivi? Discussion inaanza pale. Discussion ule pasteur mwana aliokoka kipande kofi mwenzake. Koko batumishi ya Mungu wenye mikono ingali na nguvu. Mi ule papa nishapata ma revelation zake za mingi, hawezi niambia vile kofi. Mimi kuna fanya discussion si yue imagine fananaka namna gani na kama mimi naijua nikufie kwa hii mazabao. Me watu wanasema magie. Huyu mtu anaweza ubira kusake maneno. Tumeone sawa. Donc dunia iko tuna besoin mubakie sawa sawa. Njomo nilibambia après kama miezi ngapi anakia mbiro peke ashapigiwa kofi anakia na $50. Niko ana kushakia uko na majime. Mungu aliniambia unakuwa nani? Kamata hii sadaka. Watu wanaweza kuvalisha vitu vyenye wewe hujui. Hata na nyie huu Mungu tu watu wananishakiaka. Mimi na bayua nyie. Tunaishi na watu wenye watu watu comprendre. Epi hakuna mtu mbasa unaishi naye haya kuaminiaka. Anaweza kuwa influence na watu ya nje. Wende tu nje na wewe. Ni ole kutumikia Mungu na dawa na ni ole kusema mtu yuko na dawa na hana hayo. Hautasamehewa. Nilikuwa na kawaida kuvala kakoti kangu ka hivi kazamani sana niko na ubiri nikifuata mkombatu wanaanguka mtu anasema mwa ile koti jo mna kwa ile nguvu nikaacha ile koti nikakia siku moja nikahubiri watu wanajaza wanaanguka sema mama alichange dawa kuko tu nishafika mnivo ya kuwaza hata shetani naye kuko mabongo wanamsemeaka tukimpatia mikrofoni mimi nilikuwa nafikiri zamani kila kitu wanasema kwa shetani ni kweli. Mimi nasikia mtu anakuambia shetani aliniba zamu, ulikuwa na zamu. Ulikuwa na zamu. Zamu haukwake naye, hauyamonaka, ni bali kuiba haya. Nilikuwa nashtuka tu shetani akanipatia pombe nikakunywa. Ataambia Mungu niko na mikono. Nilimpatia unamna gani? Geukia voisin mwambie acha kujitetea voisin. Acha dunia inaweza ongea ke. Ingekuwa mimi nachangaka Mungu na ile vitu ya uchafu, Mungu mnasema kama hii kanisa haiwezi kuwa hivi. Kama jina yangu haiwezi tembea dunia mzima.
Mimi ni mnaziri wa Mungu aliye hai. Na hakuna mtu ana nguvu ya kunizimisha. Juu mimi nilikwambia siko ampul, mie interbitere haiko hapa. Mimi niko etoile, wende mbinguni kule, njoo uzimishe kama utarudia. Mungu alinichagua na akafanya agano na mimi. Tunaelewana? Papa, hainiza kuwa mnazini na tomboka. Wao utombokaki. Nyinyi mnapenda mazambi zenu tu, ni nyinyi ndio mnazifanya. Mimi siwezi tomboka. Ndio maana nguvu ya wokovu ni kujijua. Dunia inaweza kupagala maprobleme mpaka unaikala chini unajiuliza hii binatoka wapi? Na usishangale kuona mwenye akuyue bien ndio mwana kuyua bien. Ndio mekona explique watu na nasema ngoja niwaambie mwanzo mpaka mwisho. Mungu atutie nguvu. Kiokea voisin mwambie shida ni mlango. Sisi tulikomala mafamilia yenye chakula ni bure. Unaweza ita kila mtu akikula kwenu. Na wakati nakuwa mtu mkubwa, siwezi ima mtu chakula. Basi kwa mlango ya kwetu Buchoyo haikukuaka. Na huko mafamilia ulikuwa unafika ndani biko wanasonga, ile mai hiyo ya kunawa. Unaolewa na bwana wa vile, unaoa mwanamke wa vile. Shida ni mlango. Kuko wanamke unafika kwao kunyumba, po ya mtoto alifanyia mchoo kubwa iko kumlango inakauka. Anafanya mikoyo anaitia chini ya kitanda pale, nafanya hii ni semen. Paka inaganda inageuka oki. Sasa mo angali mkanisa na nyoroka, mirundi yote inaonekana. Ukisha kifikisha mnyumba kinakuwa sasa kiperi nowe. Nyumba kanzu superman wa mwanamke. Ataruka. Shida haiko mbili. Mlango. Basi kuko mtoto mwenye anazaliwaka mjamaa na komala, hawezi anza ongea kama ya rense. Anakuambia ndapashwa rense kwa siwezi ongea na mtu na si rense. Mimi huko naangalia mama yepeka ya rense anakuambia nipe bazoka. Sanda kula upeke tajitakatisha kule. Mtoto anakomala vile paske mlango yenye alitoka amo iko mbaya. Hii mlango yenye Yuda alizaliwa hako. Iskariot ndio jina yake. Garçon wa Jerusalem. Mtu mwenye alisoma ekonomi, garçon alikuwa na maîtriser calcul ya kila kitu, anaweza angalia parfait anasema hii ni ya combien. Yesu anasema garçon ni mwaminifu. Murenyo ya Yesu. Kila mtu alikuwa anaongea, na wa kwanza alikuwa anaongea mbote ni Petro, ndio alikuwa kifuafua. Deba ikitamkoroga na tia mkono yule. Chef. Tunaweza kufuata chipote lakini uko mtoto kwa miaka. Na usikue nawaza kama hatuna vya kufanya. Shime tuliacha vyote. Tutapata nini? Ndio maana kanisa ya kuendelea mko wake marenyo. Sona nyi bote pale kishi mnekala na vitambala sawa ninja. Mko na vya kuniambia. Tuifatu renyo hapa. Tia mkono yule sema bo papa usinisikie mbaya. Sasa unapatia korale moja nyimbo mbili. Unapatia nyingine moja. Manake shatu hiyo imba. Mimi hayua ile. Sasa mimi naona tu nasema twende mbinguni. Memurenyo yote yenye Yesu alifanya na mitume, mwenye hakuongeaka A wala B, Yuda. Attention na mtu mwenye ongee atatenda. Mtu mwenye ongee. Sasa Yesu yuko nasema pale, moyo atanitoa. Petro akamuluma. Unaweza alikuwa anaongea na mafumbo, iko sambo tu 5 personnes, kisha unasema bo moyo kwenye atanitoa hapa. Mwenye mimi nachovaka naye fasi moja. Petro akaona vile ni mazarao.
Usavile mnaikala sio telefoni napotea sema mwiko nao tu ni mwa kunyi. Mtu akisirana anasema nani sasa sema hai. Njoo Petro. Me Yuda yeye akusemaka. Yuda yeye anasikia somo atanitoa. Iko tunasema mroasi. Haiko bawili. Ule umoja matakutoa. Biko na Yesu banaongea banacheka, wanaangalia mduza pote umoja haiko. Mwenye haiko ni nani? Kesie. Alianza ile bule ya kuisha Yesu zamani, usifikira si ni vitu ya mbaini semaine. Banasema selo histoire de la Bible ilikuwa panda 3 mois ya kopi. Anaendaka anarudia tena kwa Yesu. Mko hapa kazi ya Mungu inaendelea. Hange na mtu mwana kwepaka. Mko naye mkanisa tena kwa ministeri magharibi. Kesho yake tena mkachumba kama ombi kingine magharibi. Utaniuzisha mwa hii miaka ningali mdogo. Fanya hange na mtu mwenye hawezi kontrole. Unajua mwanamke mwanapenda infidelite hapendake control. Anakuambiaka kwa na confiance na mimi confiance. Leja uje kama hakuna kitu. Bakaanza madiscussion kule ya Malar, bakapatana bei. Franga yenye Yuda anauzisha Yesu nishakwambia haiko $30, haiko $300. Inapaswa kuwa leo plus ya 300,000. Yesu alikuwa entreprise. Juna sikia bahubiri mwa kanisa kuzeka ase anapana bwana wake kwa mali madogo. Ile pesa pake inaenda uza maparcel, fasi ya kusikia watu. Ilikuwa madogo. Yuda alipiga kalkili akasema hapana, ndamuuzisha selo miaka yake vile iko ma 30 ans. Ndapiga lare paka ataona. Nyinyi mnafikiri mwenye anakupatiaka sumu ni nani? Si mwana kuzoea tu. Mwenye anaambia ba mwizi kalea mwako ni nani? Aba mwizi wanaingia Goma sipana kuambia tu bien ulipata franga leo. Pako nasema ni nabii mwizi ni nani? Hapana, unaishi na rafiki ya mwizi. Unaambia porque mtu nilisema atoke mnivu ya kuiba sadaka. Je vois sina komalaka. Si je kama mnanielewa hapo. Kama mtu atosheke, unakuja leo mimi nakupatia $100. Unakia kesho nakupatia $200. Kesho unaniiba, kesho yake unaniiba. Mwisho hautaniiba pesa. Utaniiba mimi. Utawaza ukiniua, wewe utabakia na hii kanisa. Nikikufa, mnaweza bakia janga mwa hii kanisa. Mnabakia tu sama pondo. Ni mfano, mimi nakwambia, tosha ile projet mkichwa. Mimi nina maisha marefu mwa hii kazi ya Mungu. Na aba watu wenyewe wanakuuzishaka, wanakuchunguzaka sana. Alivala bien, altoshe makuta. Hata mtu asemake meimo ya mtu kuna kufuatilia anaangalia telefoni yako mkasa telefoni macho 3. Ulizia iwapi? Atakuwa jifunze kuishi na watu bila kufuatana maisha yao. Unaweza na mtu na gari barabara kumbe haiko yake. Ni shoferi aliazima. Mimi unazunguruka tu aliuza gari, mobembo. Njoo maana leo kuna sikia viwerewere mtu anakuwa homosexual. Niambie mwanaume mzima mwenye anaweza pana vikalio. Toki mimi singi kwaka president kama nitaua sana. Mwanamke mzima mwenye anaweza taka alale na mwingine mwanamke. Munaangaliana tu vizuri, hamuna robine, nyinyi wote ni mambegeti. Sasa mtalisha mai namna gani? Na ile vitu vinasumbua watu. Shetani anawaongezea ujanja, machukizo. Zipo zambi zenye hata Mungu kusamea anashindwa kwa watu wanaangalia sasa hii haiko zambi, hii iandikwe mazambi.
aende tu alungule kule juu. Basi Mungu aliitwa kusamehe njo zambi. Mimi anaangalia hii moyo na depasser zambi. Mungu anasema hii moyo hii aongee na shetani. Na hii inatoka kwenye mlango. Ndio maana nishaheshimia wana uchungaji ambao Mungu anawaita kwa roho na kweli. Ni watu wa kuheshimia. Tunachunga milango mingi. Mlango ya usutwa, mlango ya ulozi, mlango ya kusemana, milango tro. Na ile yote ni stress. Heureusement Mungu alituita na vichwa ngali na kaza. Salimia 5 personnes, mwambie ulitoka kwa mlango gani? Muulize vizuri, ulitoka kwa mlango gani? 5 personnes. Where are you coming from? Est-ce que mko hapo? Nifungie kwa hii somo ambayo itatusaidia. Wanaposema unapoingia ndani ya maombi funga milango, Mungu anataka kuoneshe kwamba unapofanya maombi angalia mlango uliozaliwa pale. Isikureklame. Isikukokote. Ça ne sert à rien, ulikuwa mpagani, mlevi mpagani, mbaraga mpagani, mchawi mpagani, tena unakuwa mkristo, mlevi, mbaraga, mchawi, ulishange kitu gani? Milango iko wazi. Ukishakuwa ndani ya Yesu, ulishaokoka, unamjua Yesu, ukenajiacha wazi kwa Yesu. Ukanamwambia Yesu, hii maisha siitaki. Hii maisha ni ya mubaya. Okay, nipatie example. Mimi na wewe mwa hii Goma hatukutoka kwa milango moja. Tuko pamoja. Sasa kutoka hapa utarudia wapi? Utarudia kwenye ulitoka. Na mimi ndarudia kwenye nilitoka. Na kiroho hatukutoka kwa milango moja. Ndio utaangalia kwa mwingine batu sashie. Unaweza angalia mfamilia yangu atuye bulevi. Kubi tu nyatujue mfamilia. Sasa wewe unaona ukisikia tu primusi na pita. Mapu unaipandisha. Kwa suma. Hapana, hii moya hii. Sasa mimi nikiona primusi sasa naona mavi. Tunapatana vizuri. Paske mimi kumlango yangu hakuna. Ulitoka mumlango ya kupigana mangumi. Kuna kwamba nyumba za vile ukipiga tu petit frère ya na bashangana makola malungo wanakuambia si hatuogopa komba. Si tukianza hapa haiwezi isha. Na wewe unaokoka unaingia mkanisa, shemastu akikuonya unamfanyia ngumi hivi, unaambia saa ya kutoka. Ilitoka wapi? Kuko banamuke bali aliaprendre kuheshimia nyumba. Mama yake alipigwa, mama yake alitemewa mate, mama yake aliona vya kila aina, na alivumilia nyumba. Unasema mateso ulipata, kala chini. Kwa wenzako wanamke hawezi kuelezea na kwambia bwanangu njoo alinipagalaka hii fera repase kumgongo huku na inawaka moto. Unaona hii alama, hii ni alama ya Morisi. Na iko naye na saa hii iko herezi. Mewe unakia mdunia na uko na maprincipe zako. Mama Bwana akipima, Mungu atakutanisha na mtu mmoja hivi mfupi wa mwanaume, atakurudisha kumstari. Na anasema mtumishi wa Mungu Ayubu ase, kila nilichokikataa ni kile kilichonifuata. Maisha acha kupiga kifua mie. Hauyaonaka kitu mwa hii dunia. Pasteur mwana okoka, garçon mwana alikuwa tumpagana okoka anakuwa pasteur, alikuwa karateka.
Nishawashuhudia. Tuko tunatoka naye mkanisa matope ya Bukavu, pantalo yake ya mweupe, garçon moi, le pasteur orgueilleux, unaona utamani orgueilleux kabisa. Unafaa sentir que huyu type tellement alikuwa mrefu géant. Sasa anafahamu mkono hata hivi mkanisa. Unaweza msalimia kupatia vidole mbili. Unamsalimia bila kupatia vidole mbili. Garçon moya anamkanyaga na mpagala matope hivi, mwele matope ya Bukavu. Anamwangalia. Na nilikuwa nainamia na niangalia. Anaambia GP. Naambia tipe kwa. Acha usifanye kitu. Na ule mwenye alimkanyaga anamwambia sogea. Kuko watu huku nje. Kwa mtu mwenyewe yeye aogope kufa. Anamwambia sogea. Nikuoneshe. Na kusogea. Ile mi nishapanga maisha yako, acha ile. Kala chini. Mwenyeko yule ashie bote ni Yesu. 80% yetu hapa inaishi penye haikupangaka. Haukupangaka kitu unakiishi. Na ile nyumba unaishi amekosa kesi, mulipangaka. Kwa hiyo katika maisha ya kiroho wala ya kimwili, acha Mungu akuwe metre wako. Yeye ndio aongoze maisha yako. Na unaanza kombatre milango. Pale tukwambia tuko na enseignement ya milango, toka kunyumba. Kio mwambie Mungu sitaki nirudie kwenye nilitokeaka. Nifungulie milango mingine. Na mwatafika mwisho ya hii 40 jours. Amini wala usiamini. Kuko mlango Mungu atafungua. Ulitoka mlango ya pauvreté, unarudilia moyo ya richesse. Mufamie ya watu moya ba ovyo. Ndio aliimba Dona Mwanza, mtumishi wa Mungu anasema, "Shinjibo lulokotaka. Shi tulikuwa tumerite." Mungu anakutosha fasi kwenye wenjo unakuwa echantillon ya neema ya Mungu. Na Mungu aifanye kwako. Que Dieu vous bénisse.